STN चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बीदर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो ना सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर देगी। एक बेटी जो दूसरों की जान बचाने वाले हॉस्पिटल में काम करती थी, आज खुद मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिम्स हॉस्पिटल, जहां पिछले 7 सालों से नीलोफर नाम की एक युवा महिला लैब टेक्नीशियन के रूप में अपनी ईमानदारी से सेवा दे रही थी। हैरत की बात यह है कि नीलोफर को पिछले 11 महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। 11 महीने एक एक दिन दफ्तर के चक्कर काटते काटते अपनी ही कमाई के लिए गिड़गिड़ाते हुए वो अंदर से टूट चुकी थी। इसी तनाव और गहरी निराशा में डूबकर नीलोफर ने जहरीली गोलियां निगलकर अपनी जान देने की कोशिश की। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है, लेकिन असली दर्द उनकी मां की आंखों में दिख रहा है। उनकी मां ने प्रशासन पर जो इल्जाम लगाए हैं, उनका कहना है कि अगर वक्त पर तनख्वाह मिल जाती तो आज उनकी बेटी ये कदम नहीं उठाती थी। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। STN चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वीडियो को शेयर करें ताकि नीलोफर को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। ನನ್ನ ಮಗುಳ ಹೆಸರು ನೀಲೋಫರ್ ಅದ. ನನ್ನ ಮಗುಳು ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಂದ ಹಿಡ್ದು 7 ವರ್ಷ ಐತಿ. 7 ವರ್ಷಿನಾಗ 11 ತಿಂಗಳದು ಪಗಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮ್ಯಾಲ ತಿಂಗಳು ಚಾಲು ಆಯ್ತು, ತನಕ ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಆಮ್ಯಾಲ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಸತ್ತರು. 4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಸತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ ಈಗ 8ನೇ ತಿಂಗಳು ಅದ. ಇನ್ನ ತಕ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗುಳ್ದು ಎಫ್ಎ ಹಿಂದ್ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮಗುಳ್ದು ಚಪ್ಲಿ ಹರಿದು ವಿಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಬು ಸೈನ್ ಮಾಡಿನ ಮ್ಯಾಗ ಬಿ ಅವ್ರ ತನಖಾ ಮಾಡ್ಲಾಕ घण ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರಣ ಯಾರ ಹರ? ಮುಜಾಹಿದ್ ಸಾಜಿದ್. ಮುಜಾಹಿದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಸೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾನಮ್ಮ. ಎದುರು ಸಲಿಯಾಕ ಆಗ್ಯಾನವ ಅಧ್ಯಕ್ಷು. ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಯಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಂದ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವರು FSR ಬಂದ್ ನೋಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ